Hello guys, good evening. Dito pa tayo sa Top Shack guys. So may ano na dito guys. Oh, may kabayo pa. Oh. Yan guys, ganda oh. Dito lang po sa Macau to guys. Yan, may kubo-kubo sila. Yan, baka hindi na may kabayo pa guys. So, parang Pilipinas lang din. Yan. Ang ganda guys. Ang display na rin nila dito. Yan guys. Oh. Ano kaya to? Yan guys. Oh.